Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo mini pavlove. Pogledajte ove ljepotice. Pripremite 6 bjelanjaka i počnite ih samo malo mutiti. U drugoj zdjelici pripremite 300 g šećera u prahu i 10 g kukuruznog skroba ili gustina. Ovo lagano promiješajte. Bjelanjke mutite samo malo dok ne postanu tečni i onda počnite dodavati šećer sa skrobom. Šećer sada dodajte kašiku po kašiku i mutite na niskom stepenu. Kada ste bjelanke i šećer fino izmiješali, ovako da imate jednu finu i potpuno glatku masu. U ovoj masi se više ne primijeti šećer. Ovo izgleda jednostavno kao neka bijela tekućina. U ovom trenutku možete da mutite bjelanke na višim stepenu. Ja ću mutiti sada na 6 od 10. Kada su vam bjelanci potpuno izmućeni, trebali bi izgledati ovako. Trebali bi biti potpuno čvrsti i u ovom trenutku dodajte samo jednu kašiku sirćeta ili limonovog soka i promiješajte još 1 minutu. Mini pavlove možete praviti kako želite. Ja ću staviti u kesicu za šaranje torti i tako oblikovati kao nekakve ružice. Kada ste oblikovali pavlove, ono što trebate uraditi je samo da unutra napravite malo udubljenje da bi vam tu moglo stati punjenjem. Mini pavlove pecite na 100 stepeni 1,5 sat. Nakon što osušite pavlove, ostavite ih u pećnici da se potpuno ohlade. Ja ću ostaviti, recimo sad je oko 12 sati, ja ću ih ispeći, to jest osušiti i ostaviti do večeras u pećnici. Nemojte otvarati pećnicu ni u kom slučaju. U slučaju da otvorite pećnicu, one će vam početi pucati. Znači, otvorite pećnicu tek kada su se potpuno ohladile. Dragi moji, pogledajte ove ljepotice. Vidite, zar nisu prelijepe? Pokažem jednu izbliza. Ja sam ih juče pekla, to je sušila i nakon sušenja sam ih ostavila u isključenoj pećnici da se potpuno ohlade i želim samo da vidite kako one ne puštaju onu vodu, one sitne kapljice što se nekada dogodi kada pavlovi odstoji. Od vas zavisi šta ćete uraditi sa ovim mini pavlovima. Ako su vam bjelanci ostali od nečeg drugog pa ih samo ovako koristite, onda jednostavno na ovo stavite gore šlag, a ako imate cijela jaja, naravno pored ovih pavlovih možete da napravite i slastičarsku kremu, klasičnu slastičarsku kremu sa žumanjcima i onda će vam tu biti nešto odlično. U ovom slučaju meni su bjelanci ostali od slastičarske kreme, čokoladne slastičarske kreme, tako da ću ih samo filovati šlagom i staviti gore voće. Kada ste šlag umutili, nanesite ga preko pavlovi. U sredinu ću staviti po jednu malinu. Nemojte ovo raditi sa zamrznutim voćem. Ni u kom slučaju. Zamrznuto voće nije za pavlovu. Ja ću sa strane staviti borovnice, tu mi se sviđa. Ja zaista volim pavlovu, volim da je pravim. To mi je baš bio jedan od izazova, da napravim onako finu pavlovu koja je bijela, koja ne puca, koja je stabilna, koja nema po sebi onako kapljice šećera vode. Pavlove pospite blago šećerom u prahu. Dragi moji, šta kažete? Pogledajte ovu divotu, zar nisu predivne? Navela sam u videu za pavlovu sve bitne stvari na koje morate obratiti pažnju kada ih pravite, jer je ovo veoma delikatna poslastica, veoma jednostavna u stvari, ali je veoma delikatna. Morate pratiti tačne korake da biste dobili ovako snježno, bijelu, finu pavlovu koja je izvana hrskava, unutra meka, koja nije žute boje. Prvo, da biste dobili snježno bijele pavlove, morate obratiti pažnju na temperaturu pečenja i dužinu pečenja. Ako pečete pavlove ili sušite na visokoj temperaturi, šećer će se u njima karamelizovati, kao kad stavite na šporet šećer, on se brzo karamelizuje, isto tako će se dogoditi i u pavlovoj. Znači, morate peći, to je sušiti pavlovu na veoma niskoj temperaturi, ja je sušim na 100 stepeni i ne smijete sušiti predugo, jer će se i predugim sušenjem ta šećer ipak karamelizovati. Znači, ja sam ih sušila na 100 stepeni 1,5 sat. Pored toga, da biste dobili dobru pavlovu koja nima sa strane kapljice, koja se ne topi, potrebno je da imate jasan i dobar odnos šećera i bjelanjaka. Šećer je onaj koji izvlači vodu iz bjelanjaka, pored temperature, naravno temperature sušenja.
morate da znate da ne možete staviti premalo šećera na bjelanjke, jer onda to neće biti dovoljno da se napravi ovaj kao gips od šećera i bjelanjaka. Jedini razlog zbog koga imate vodu, to je kapljice po Pavlovu, jedini razlog zbog koga se Pavlova topi je voda koja se nalazi u bjelanjcima. Ona se mora isušiti, ona mi mora da dođe u dobru kombinaciju sa šećerom i onda nećete imati ni mokru Pavlovu, a ni kapljice sa strane. Da vam Pavlova ne bi pucala, a ja ne volim kada mi Pavlova puca, prvo morate da mutite bjelanjke iz početka na niskom stepenu. Da ih fino oblikujete bez nekakvih velikog prostora, velikih rupica unutra koje se kasnije naduvaju u pećnici i da kada ih ispečete, kada ih isušite, ne otvorite odmah pećnicu jer unutra u pećnici je 100 stepeni. Vi ćete otvoriti pećnicu, van je oko 30 stepeni, 25-30 stepeni, zavisno od sobne temperature i odmah će se dogoditi taj temperaturni šok na Pavlove i one će jednostavno puknuti, jednostavno te promjene temperature. Znači kada ih spečete i isušite Pavlovu, ostavite ih da se potpuno ohlade u pećnici. Pogledajte vi tu, pogledajte. Da probam. Ne savjetujem vam da ih ovako jedete, ne pred kamerama. Ali, dragi moji, čekajte da vidite to. Vidite vi kako je ona unutra. Potpuno fina, spužvasta, savršenstvo. Evo vidite. Pogledajte kako ona izgleda unutra. Imate ovaj spužvasti dio, imate ovaj čvrsti dio i ovdje je šupljina. Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito! Mene je lice zabolilo koliko sam se ja smiješila dok sam ovo pravila. Toliko, ne znam kako, ovi Pavlovi me tako nekako oduševe, toliko su nekako divne da ja vama tu ne mogu objasniti. Taj proces pravljenja Pavlovih je sam po sebi tako nekako fin i tako ste zadovoljni rezultatom. Mislim, ok, lijepo je sad da ih probam, ali sveukupno ovo je baš onako nekako zadovoljavajući proces.